Klonglamsu kurukshetra nai tunai khazani tahote busong jotonon sari kaham tei pulano nakar munglai sano tangi kisa sini panda lighting ithangaban bagi jotonon nakar sano tei joto sini kai sini YouTube channel hai ke ba sini channel bisini nai tonano hai nahi tei lamsu sini kurukshetra ojroang tongo gubin tini ni panda sing dam saromi kisa khajan bagi chai tunai khaklai norok bosungno logidiwan nei tini siniro kok thaisi bai sana thangke panda guestingi faisuk baijak I50 versus CPIM kok thaisi bai sana theke faisiniro guest faisuk baijak I50 ningi dei kroksha belakino sini hodani belai sinijak advocate Omid Debarba I50 ni AGS tei kroksha sobajak TSU ni tei norok belakini sinijak bakhang TSU ni GS Sujit Tripura norok khorang ni jotono lamsugo tini kurukshetra joto kok lam sana sekang joto sini YouTube channel hake Facebook bising di nai tonai koine norok sini panda nai tong hake bakisa joto share khale ke belakin sakunai tei mungsasek singmung tong hake norok live chatting ni bising bo thaja thaini singi manai tei ang yasak sungnai ni khaklayo fiabo joto norok live chatting khlainai hake kurukshetra patient thangai norok live chatting khlaina nangnai tongke pula sini I50 ni bukhang kok singmung thanai singmung ka I50 kaisa leading political party sana thake sini Tripura hasju androk jotono saimano sini dakoto Omid Debarba singnan bukhak thana I50 tabuk sana thake chongmari tei 12 din haisi tongsiu boma hai lead khlai tong ojra androk ni bukhakti nong boduni bukhakti I50 bukhak kaisa recognized political party abani bagai bobo muskangni chongmaribo ya prishajakno ya prishatani chung obviously abo jotono saimano je taklaibo 2018 ni hekeno BJP bai alliance onglai chung taklaibo chini 2023 ni je Bidhan Sabha chongmaribo chung onkholaijak abon missing chung pasta 6ta seat chung chini contest khaina hene chung chini candidate setup khaijak tikse je khorok dok je chongri jama ge side ke bobo kendro side ke belake chakon ni khaklai si naitoner bo clear han teja side Kanchanpur chini party ni president Prem Kumar Riang epre actually MP Nagar chini sitting MLA Sindhu Chandra Jamatia 38 July bari chini Yod I50 ni chairman Shukla Charan Nuatia 12 Takar Jola Bidhan Debarma chini party ni AGS te 24 Ramchandra Ghat chini party ni general secretary as well as chini tabuk ni sitting MLA Boromgonang Prashant Debarma erpore 26 Ashrambari jaga chini party ni no koikdin age thuijak chini party ni president Boromgonang NC ni Busaju Joyanti Debarma chini o 6টা কেন্দ্র তা তুজন কেন্দ্র তোকে 6টা কেন্দ্র তাবুসু জরা বমা হাই চংমানি নক বারক বমা হাই রক্সিত জাক নংনি বদল বখাতি যে নিনি সার্কুলেশন বমা হাই ফিল পাই না অবভিয়াসলি কাহাম ন হইছে চুং যে 6টা নি মধ্যে নরজতন সাইমানো চুং থানায়ব কাঞ্চনপুর অম্পিনগর তে রামচন্দ্রঘাট আশ্রামবাড়ি ও 4টাও চুং already chini thanayo chung candidate manjak ba chino jaga MLA tongmani mane 18 ni kokta 18 ni inge obviously chung thanayo o jaga joto jaga no ka margin meno pass khai chung applying jak inge taklayo je chini tekise je duita pastao chung go mangkha chung taklayo katalke manka July bari acha July bari bo chini kahamno jodi bo chini যে চুং গো খাইমানি অ্যালায়েন্স পার্টনার বিজেপি নি অজা সাপোর্ট কোবাং আবো চুং আশাবাদী যে চুং 6টা সিট দ চুং কাহাম মার্জিন বাই পাস খাইনাই নে দবেলা হেমাকিত নি নেংতাসে কিবিল পেনাই তাও ফাইডিং কে টিএসইউ নি জিএস সুজিত ত্রিপুরান বখাক থাंनाय টিএসইউ নি বখাকতै বব হাই সিপিএম নি বখাকতै হাগে টিএসইউ নি বখাকতै নি চাজনে কাইसे साना थांगा काइसे न बदल हाय दिबा chongmari nobar nong sikela bodolegi boma hairok feel tabuk kise sin naitone lukurno strike regi sage belakina hamkungnai na chung TSU ni ongoi student organization ni ongoi eba CPM ni khoroksa supporter ongoi sana nai mane ke
তাবক তো নুইনো তো হাস্তেনে লুকরগব সারাই সারাই কেন যত থুংখরুং পলিটিক্যাল বদর যত যত নখর যত যার কপালাই খাইনানি বাগৈ আবহাই জরাউনো ইয়াকসি বদলনি আদং রগব বরগব নখর লাইজাক ফিল্ড কাহামনো লুকরগনি রেসপন্স মানে তো বিশেষ খাই যারা স্টুডেন্ট তংনাই স্টুডেন্ট পলিটিক্যাল বে করংজাক এবা খাবা ইউথ এন্ড স্টুডেন্ট তংনাই তাকলাই বিষয় সালনি সিগাं सिनि CPM पार्टीनि जे बा लेफ्ट फ्रन्टनि जे कायसा मेनुफेक्चर नखरखा आबुनि बिसिंति बरंनि जे हापाङाव फायगे तामो तामो खालायनाय रों सोलोंनाय रंनि बागै बरंनि जे आबहाय नाहार मुंनो लुगै ताबो ताइबो बखा तंथलायजा बिशेष खालाय सिनि कुं बारारक रों सोलोंनाय रक बरक बेलायखनो तंथलायजा स जों एज ए TSU नि जनरल सेक्रेटारि आंनि जों मटामटिक ताकलाई 2023 जों 100% ग्यारान्टी साइमानो बा सिउर होनि जों वानसै मानो जे ताकबुलाय हायनो हाय ओ हापांनो सलायै हायनो हाय याक्सि बदलनि हापांनो ओ हास्तेओ किफिलि फायनाय हनि आं खाखलाय अच्छा अंके तेगे सुमुंका बाहाय तंनाय जे TSU अब तो सानाथाके CPM नि कायसे लीडिंग पार्ट बलाकिना कतरमा कायसे बेदेक ब्रांच नि मानो तो ताकलाई निनि जे फिलो बा निनि मकल बाय जे नुगमानि बमाहाय सीट फायदा तो सानाथाके CPIM बे कांग्रेस बो तो कायसा थुमसाव सौगिजाक एसे नों TSU नि GS नि नै बमाहाय नकबार बुसानो ताकलायनि चंबाय नतै ना नरक जतन साइमानो जे ताकलाय बिसियो 2023 चंबारिनो बसकाङो तनै जे सिनि लेफ्ट फ्रंट तंनाय जे सिनि पार्टीनि जे बरक प्राय 47 टा सीट बसाकाताय बाकी सीट शेयरिंग कांग्रेस 13 टा रिखा सो ओ जागाने बिसिंतै जों चंग ताबक चंबारिनि परे तामंग नाबोतके बो ग्यारान्टी साइमिया फेखबा जों हापां सरानाय आसुक जराति कॉन्फिडेंस नारगै जों साइमानो तामनि हिंका ओ बिसिबा जरारुमै हास्तेनि ओ हापांनि सिमि विशेष खाले सिकला रक रों सोलोंनाय रक बेलायनो जों जालक साजाक नुइनो माननो सराय सरायखे जे रों सोलोंनाय बा रों नक रग जे आबहाय लाइबुमा ओ संजोखो सिनि तिप्रा हास्तो साना थांगे जे टीचर क्राइसिस जे रों सोलोंनाय रक बरंनि फुरुंनानि बागै बा टीचरनि बागै लामा नखरे लामा कासना नांखा सो आबहाय कलेज रग टीचर करै तो आबहाय गोबां मा विशेष खालाय स्टुडेन्टनि उपरेनो शिक्षानि क्षेत्रनो बेलाय खालाय जरा एडुकेशन बे करंजा नट ओनली स्टूडेंट जतनो एडुकेशन प्रोफेशन बे करंजा जतनो ओ बिसिबा जरा रुमै ओ हापाङ बेलायखनो ब्रो डिप्राइ टंजा सो ओ जरातै तो जों साइमानो जे जों मोटामोटी आशाबादी जे रों सोलोंनाय रक बा हास्तेनि जरा सिसाजाक मकल कियकजाक बरक ताकलाय सलायनाय ओ हापांनो सलाय हायनो हाय याक्सि हापांनो किफिलि तनाय हनि आं खाखलाय ओके के तबुं याक्सि हापां तबुं फागे फानो 2 मार्च नो रिजल्ट हाय दिबा तै नाइतनो तो साइनो मानो हापां फागे के तमुं साना थांगे तिप्रासर तो गोबां कुक सारानो डिप्राइभ खायजे होने सोशल मीडिया रो मा जागा नुगो आबो नों सागबाय थांगो नुगो सुसुंग आबरो तैने बमहाय एक्सपेक्टेशन खायजे फानो तमुं फागे रक तिप्रासर तैने बमहाय यापिना हारमान एसे नों TSU नि GS नंगि ना याक्सि बदल कुदुंमा जरा रुमै तिप्रासा आमचानि रों सोलोंनाय रंनि बागै साम खायनो तंखा इभेन ताबो खालायबो तंगो हापाङाव फायके ताबो खालायना नर नुखाना मेनुफेक्चर जागा सराय सरायके सुइजा जे जों जुदि याक्सि बदल हायनो हाय हापाङाव फायके जम्पुइ जला हाय थाइरग जेटा करबु खाय थाइरग आमबासा जे जागा सिनि तिप्रासा आमचाय बेलायनो गोबां सिनि तिप्रासा रंनो बेलायनो तं माने ओ जागा रग जाते ओ एरियानि ओ आमचानि सोलोंनाय रग ताङै जानाय रग जारे सिनि तिप्रासा रग गोबां माबाहाय बरक तं जेटा आगरतला नकबारा तङै बरंनि पक्के परिनानि सम्भव हंगिया नकबारा आसो 5000 6000 रुगि तंनानि तो ओ जागाव जाते बरक कलेजनि कायसा एडुकेटेड जाते अंथ आबनि बागै तो इस्तेहारा सराय सरायखनो साइ रजाक जे ओ जागाव कलेज खुलुक जांना हिनै गानागिनि जे जागाव निनि पॉलिटेक्निक जति नांखे पॉलिटेक्निक कलेज खुलुक जांना हिनै जति ताबुक तो वुमेन कलेज कायसा तंग आगरतलागो ताइबो जति आबहाय दरकार नांखे वुमेन कलेज खुलुक जांना हिनै तो आबहाय तो इस्तेहारा सराय सराय खलायनो साइ रजा ता कायसा कगंखा बेलायनो आबो साना नांगो आबंखा जे जों नुखा ओ ताबुंनि जे 5 बसरनि जे हापाङ BJP IPF नि हापाङनो फला हिन्दी ओ जागाव जे कायसा शिक्षानो जे प्राइवेटाइजेशन खलायनानै चाइतुइ तं माने जे विद्या ज्योतिनि मंगरुगै जों नुखा जे कायसा सोलोंनाय रक बर कायसा स्कुल একটা সময় যে लेफ्ट फ्रंटनि गभर्नमेंट बा याक्सि बदलनि हापाङ तंफ्रो बर काहामा खलाय रों
সুরঙ্গি তঙ্গই মানে ফেকবা ও বিদ্যা জ্যোতি প্রকল্প ফাইই তাবো নুকজাখা তামো মাসো নিনি প্রায় 1000 থেকে 2000 হাই রাং মারুই তঙ্গ ইনকে যদি 2000 খাইফানো যদি নং মাসো রাং রানানি থাঙ্কে বছর প্রায় 24000 नि উপরে রাং সপাই তঙ্গ ইনকে 100টা আবহাই বিদ্যা জ্যোতি প্রকল্প খাই পাইখা কে আবহাই চিনি সুংমং जों বারবার আবনি বাই জবাবও খাই তঙ্গ চিনি টিইসিও যে লংতরাই বেলিও তংনাই ছামমনো তংনাই গন্ডাছড়া হাই আমচাই তংনাই বড় হুগো তাঙ্গই জানাই বড়নি পক্ষে কি সম্ভব যে 2000 মাসে 24000 বছর 24000 রাং রুই বরংনি রাইরনো ফুরুংনানি কারণ সুরুংনানি তো যতন মুচুগো আবহাই जोंजाल তাবো নুকজাই তঙ্গ যেটা जों ফাইকে ইয়াকসি হাপাং যেটা ফাইকে বরক সারাই খেনে সাকা যে আবহাই যাতে রুনানি নাংগলা প্রাইভেটাইজেশন বন্ধ খাই যাকনাই যে বিদ্যা জ্যোতি প্রকল্পনি মুংতে যে 100টা স্কুল প্রাইভেটাইজেশন খাইমানে আবম থাকজাকনাই ইভেন বরং নানা স্কিম আগে স্টাইপেন্ড রুজাক মানে একটা সময়ে ইয়াকসি হাপাংনি জরাগো প্রায় একটা স্টুডেন্ট 10000 হাই খাই স্টাইপেন্ড রুজাক মানে ফেকবা ও 5 বছর जों নুকজাখা 3000 4000 ইভেন যিনি বরং গনাং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার মেবার কুমার জমাতিয়া সার তং ফ্রুকবো गोबां मा स्टूडेंट इवन ताबुकबो गोबां मा स्टूडेंट बरंनि मानथाय स्टाइपेंड मानियो ख सो आबहाय जों जालो तुयै किन्तु रों सोलोंनाय रक बेलायनो जले जाबोय दङ सो आं खाख्लायो जे बाबे कक रिखा ताबुंनि मैन्युफैक्चरिंग बिसिंथि जे रों सोलोंनाय रंनि बागै आई होप याकसि हापां फाइकेना एकदम आबो फुलफिल खालायनायनो खालायनाय हायसे ओके श्योर फाइदिनि तेसे क्वेश्चन थांफिनाय हाइफोनो ताबुक यां आईपीएफ तिन बखक थांनाय तै जतो नाय तोरना कोयनाय तबुक सिनि पान्दा नाय तंखेबा नर तमुं मुंसाजक सोंमुं दं हांकेबा सिनि कुरुक्षेत्र जे फेसबुक पेज थांगे नरक लाइव चैटिं सोंमुं खालायमाय तमुं आबो इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन हंके सिमिनो यासक जंगनाय अदरवाइज आलगा क्वेश्चन ना हारजागलाक तमुं नरक सोंनामु जोंके डाइरेक्ट सेदाके कुरुक्षेत्र पेज थांगे लाइव चैटिं खालायमाय इलेक्शन तै ओनली आईपीएफ ति हायबा सीपीएम ति ताम कक सोंनामु नरक सोंगि मानाय हायबेन फाइदिके ताबुक आईपीएफ तिन बखक थांनाय जे आईपीएफ ति बीजेपी हापां खामानियागुलो जों गोबांखौ खालायनो नुगौ हायबा ससियेल मिडिया रग जे आईपीएफ ति आगि जे चांददर नबार तंमानि ताबुक बेलाय तला कलखा नों आबो ति बमाय वानसुं फाय अ चंमाय न रखसै नाय खांगे गोबांखौ तो बैकक सालायो हायबेन नों बमाय वानसुं ओबो गसिना यांगे जों 2018 चिन जेसुक फान दंमानि अ फान हयतो ताबुक करिखा हिनपानो जों बिसकांनि चंमारियो जुदिबो ताबुक तो जों बीजेपी बाय एलायंस संजाक बीजेपी बाय जेकुनो पॉलिटिकल पार्टी एलायंस संगो माने न हयतो बिनि फान बिनरो फाइनाय बिन फान चोबा चो खाइलेनो एलायंस पार्टनार जिति नयले हेसे गचिनि जतो जागाव जतो आसक आगिन हायके फान करि फानो जों बीजेपी बाय आईपीएफ ति मिले लेखांके जों गोबांखौ सिटनो जों पाइनायाव आशा हायसि अच्छा कोयटा सीट दं बिसिङो फाइनो बमहाय वानसुं एक्सपेक्टेशन कासे बुसिक दं काउंटेबल कारण तांहि इलेक्शन रिलेटेड खाइजोबा आपन मा सोंलायनाय ओबो तो ताबुंनो साइरिना सम्भव तबे जों ओबले आशाबादी जों देश सरकार खावै दं हैसे माने बीजेपी आईपीपी ते सरकार जों खापिनाय अब जों आशा खायो हैसे आव आं फादिंगे यां सीपीएम बखक थांगासिनाय सुजित बाबुनो सोंनान बखक चाइ तंनाय जे सीपीएम सिमिनो रिट खाय हाबां खावै दा माननो तै गुबुन सुबा सुनो ना नांनो दं बदल बखक तै बमाय फिल खाय नङा बना एक्सपेक्टेशन ना एज ए ताइ के अब गोबांखौ खालायनो क्वेश्चन आसे जक बरंनि खाव एज ए सपोर्टर नुगिनो मानखा जे सीपीएम बा याकसि बदल सीपीएम साइथिं या एक्चुअली लेफ्ट फ्रंट होने माने नो बाम फ्रंट जेटा सीपीएम नि बिसिङ तबे सीपीआई तंग फरवर्ड ब्लक तंग आबहाय गदालैनो बरंनो अलरेडी कायसा एलायंस न बरं इनका 25 बছর तो जों नुखा बर साइथिं हापाङ खलायखा इनका तो ताकलाय बिसिबो जों तामनि बागै जेटा नेनि जे क्वेश्चन बिसिङ जे साइथिं खारिदे माननो आसे जरासे साइमाननाय फेकबा जों पुरा आशाबादी जे जे चिनी जे 13टा कांग्रेस बाय बाक्सा सीट शेयरिंग अंखाता 47टा जे सीपीएम बा याकसि बदलनि आदंरा बातायनाय सो खाखलायो जों जे कायसा सीट शेयरिंग जे एलायंस ओ एलायंस नि बिसिंथिनो कायसा हापां खानाय हिनि जों खाखलायो ना फाइदिंके यां आईपीएफ तिन बखक थांनाय दिसा जरा जरा आबाहाय गोबांखौ जों ससियेल मिडिया रग नगो गोबांखौ आबनो रेफरेंस रिमा सालायसिनाय तांके पब्लिक नि कगनो मार्टी सालायसिनाय अरनि कक्ति सु गिलाय हाय दिबा गोबांखौ जों ससियेल मिडिया नगो आईपीएफ तिरक सीपीएम थांगा जाखमो बा तिप्रा मदि थांगा जाखमो नों आबनो बमाय पुट अप खालायनामो जों दारा ना एक्चुअली आइदि जों बीजेपी बाय जे थानायाव 18 जे एलायंस माने जों जतन सायमानो जों रिजनल पॉलिटिकल पार्टी हिसाबै चिनि जे मानथाय सक्ताय बा चिनि जे बेसिक जे नीड्स चिन्ति प्रासारनि
अब जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन रो दिनै 6 शिड्यूल एमेंडमेंट खाय एडिशन तेबो पावर रिनानि बा चिनि जे थानायो बीजेपी बाय हापां खाप्रो जे चिनि कंडीशन दंमोन बा एग्रीमेंट दंमोन जे इंटरमिनिस्ट्रियल हाई पावर कमिटी खाय जे चिनि तिप्रासारनि इकोनॉमिक लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट खायनानि अबरक चुंचंगो अब एकमात्र सेंट्रल जरा पावर दंनाय बरनि बागन बंनि पक्षनो सम्भव के अजागावनो जों बुसकांगो 2024 जुदिबो लोकसभा इलेक्शन दङ जों चुंचंगैनो नायमानो जे बुसकां 24 जों चिनि जे जों ताबुक जे पार्टनर खायदोंमोन बीजेपी नि नरेंद्र भाई दामोदर जे बिनि नेतृत्वनो तैसा सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनाय जों अबन बागैनो आशा खायो जे चिनि जे मानथि सक्तायरक जों तो पर्टिकुलर चिनि जे एरिया जे डेवलपमेंट अब तो बेसिक नि अब तो तंगनाय नबो जे कोनो गवर्नमेंट फाइके नाय हेसि किंतु चिनि जे तिब्रासारनि जेता डिप्राइबिंग तंगमाने हेसि अ डिप्राइवेशन न होइते जों याखांनानि हेके जों सेंट्रल जरा पावर तंगनाय बरक न रिमान हेसि जों ओ जगा जों नुगो हेसि नं थाइजिंगो चिनि ताखुक सागा हेसि बरक হয়তো নিন কোয়েশ্চেন নিয়ন কব বরক তাকলায়ও যে আশাবাদী হিনি সামানি ও জায়গা তো আং তো কক্রেজন সানামো জং হয়েছে যে বরক আসক দিন থানায় 25 বছর যে পার্টি বাই ও জায়গা অপোজিশন খাই বা যে পার্টি বাই বরক ও জায়গা ফাইট খেলে সরকার গঠন খেলে কা অবরক বইন তাকলা অ্যালায়েন্স থানান বাধ্য খাইছি ও জায়গাও ন বরক প্রথম দিকে ন ইলেকশনে আছে কেন বরক সারেন্ডার খাই রেখা যে जों ताकलाय हयतो मांगला खायसि हेंके अ जागावनो आंखे सानामु जोङो जे निनि कक्थायनि बिसिं दिनो जे बरबाय थांगय जों ताम मानायबा obviously ओ जागा जों सिबेम मेथान कोनो प्रश्न न फाया जों थाने 25 बছर सिबेम नि शासन नि हयतो मुक्ति दिना बागैनो जों बीजेपी हाय कैसे सेंट्रल नि कतर जतनि शुद्ध भारतबर्षया पृथ्वीनि कैसा कतर राजनैतिक बदल बाय जों अलायन्स खाय जों সিবিএম नि शासन হইতে মুক্তি মাননা বগৈ जों চবা অংখরে जों চবা সাকসেস जों जाफैजि आउ तमं बीजेपी आई50 गवर्नमेंट फॉर्म खाया 2023 वो हंगे तिप्रासा रंगनि बागै बम हायरक स्टेप ना हानाय रंगनि स्टे हारतामो चंग मारनो तैने যদি वो पार्टी आई50 नि चिनि तो सेपरेटली कोनो स्टे हार हिन तो करि जों चिनि मेन कोर डिमांड तो चिनि तिप्रालेन न तंगनाय हेसे अच्छा যদি वो ओ जागा साथेगलाय होइसे बीजेपी जे कोनो দুইটা সেপারেট পলিটিক্যাল পার্টি নি যখন অ্যালায়েন্স হঙ্গো অজাকা কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম নি বিসিংতি নঙ্গো হইছে जों ताकलायबो कमन मिनिमाम प्रोग्राम नि बिसिंति न बीजेपी बाय हापांगो तैसा जों अलायन्स थांगय जों सर ताकलाय कन्टेस्ट खायनाय नि गलायखा जों पावर जखन फायगांके चिनि जे थानाय 5 बছর जे खायमेयार बा चिनि हाई पावर मॉडलिटी कमिटी 125 अमेंडमेंट खाय जे एडिशन ते पावर अंग खायनाय बा टेरिटोरियल काउंसिल खायनाय र ते कबरगनो एच शिड्यूल दानानि अबरगनो चिनि मेन गत बिसकांनि टारगेट दंनाय सामुखैनो हवे थासिं जे कक सामना अब किसा सिनि लुकरंना किसा स्राय स्राय खायके जावन हायमा तो जे बीजेपी आईपी हापां 5 इयर्स खामानि जागला ताबो 23 फाइ दं हंगे नंनि आई50 नि बहाते जे कोर डिमांड दंमोन टिपालाइन हंगे सेपारेट स्टेट दंमोन अब जे थासिं नों सामनि जे हाई पावर मॉडलिटी कमिटी माने जे एडीसी एरियानति खाजान सामन बसि जरति सामु आउ खाबो किसा जस्ट चिकन साका साका बेलायखिरे जावन हाय खाखलायसि नायते मजाते क्लियर इनते যদি वो जागाव हाई पावर मॉडलिटी कमिटी जे अब प्रथम जुनो कक रिजार्ट खाजे 6 मासनि बिसिं न अंक रिजार्टनाय किन्तु हाई पावर ओ जागा टेक्निकल अनेक प्रॉब्लेम दङ हायसे जों ओ जागा बर फाइ मीटिंग बो खायथां फायका खायथां फाय चिनि स्टेट ओ जगह जे 56टा प्रोजेक्ट दं माने अच्छा और 56टा प्रोजेक्ट 8804 कोटी टाका टोटली फाइनाय हेसि अब जदि सक्सेस संगे जदि फाइका हंके जे 56टा प्रोजेक्ट अब तिप्रासानि गोबांमा जे एडीसी ओ जे गोबांमा दफ्तर दं माने सुदे एडीसी नि बायरेबो जे गोबांमा दफ्तर चिनि ट्राइबल नि हामग्रानि बगे जे रिलेटेड दं माने अब अजगा 56टा प्रोजेक्ट दं जे प्रोजेक्ट नि अब रमदि हेल्थ नि काके हेल्थ ओ जगह हेल्थ नि होइते कंकरेन्स माना नांनाय बा हेल्थ नि होइते निनि अ खायना थांतनि बिसकां दिनो तामो प्रॉब्लेम मान बा स्टेट गवर्नमेंट ओ जगह बाहायके चुबा चुमान रिमान अब जतो किछु आन्सार चिठी रहलाय बा कलाय ओ जगह न अबक साजा खायसि एर मध्ये जों जतन सायमान होइसे 2019 निनि कोविड 19 फाय
abo tebo tabuk kasajakne abo rongmageno kasajakne jongmon okay paidingke tabuk siri nai tongnai lokroni sungmung bukak thangpano aing thaya jini sikang sini CPM ni bukak thanai aboroti mungsasek film mungrana musung sini sujit bamur singnan bukak sai tongnai tomung srai srai saran musung ka sabai manai nona jora jago না একটা কক তো বাস নাই যে সিনি বরম গাড়াং তাখু অকরা দাওমিত যেটা কক সাবনি তামনি বাগৈ বড় কংগ্রেস বা এলাইন জংখা আবো তো আইপিএফটি নি খুগ আবো মোসাঙ্গিয়া তামনি হিংকে বড় সাবো বা এলাইন্স খাইই ও 5 বছর ইয়াক হাপাঙ্গ চলি তংখা আবো যতন সাইমানো যে ত্রিপুরা সারং ন 11 দিন বহগ মাই করে খাইই মকলনি মুক্তি খিবিগৈ যে বরমোরা হাতায় কতর আসল লামা কাসলাই মানে ইয়াগল ত্রিপুরালাইন মানখা রখা হনে বাজে সকলাই লাইই হহম দদম খালাই লাইই ও বিজেপি বাইনো তেইসা জোট খাইই যে বিজেপি নি কপলাই অঙ্গনি পরনো বিজেপি নি মিনিস্টার তামখনি সাকা সং যতন সাইমানো ত্রিপুরালাইন নেহি হোগা বরনি ডিমান্ড তসে করিব ইনকে বরক যদি ও বিজেপি বে এলায়েন্স খাই যদি হাপাঙ্গ ফাই তংমাখে বা 5 বছর হাপাং চলি তংমাখে 5 বছরনি পরে কিন্তু সং আইপিএফটি নি খরংনই তাম খরক থাম খরংনি এমএলএ খরকসা মিনিস্টার আইপিএফটি ইয়াকারি রেখা গোबां मा आबहाय आइपिएफटी नि आदंग याकारिनो दङ तिनिबो याकारि दङ साल बुरुम बुरुमनो याकारि दङ इनके बरंनि खुगा आबहाय कक मसांगिया जे बाहायके बरक जे पार्टी बरंना त्रिपुरा लेन्सि रिया हनि साइसि रजा आबोबे बरक एलायन्स खलाय 5 বছর सरकार खलाय दङ सेम बाबे 2023 बो बरक सरकार खलायना बागै बा एलायन्स खलाय दङ सो आबो नां सानानै मुसुंनाय जे नायदि चिनि नाहारमु किन्तु डेमोक्रेसिनो बैक खाइतनानै त्रिपुरानि जे कंडिशन जे 5 বছর त्रिपुरानो एकदम 25 বছর उकलोग अनसलैरि रेखा ओ हापां सो आबनो बैक खाइतनानै बागैसिनि जे चंगबारि ओ चंगबारियो सि कांग्रेसनि आलादा आइडियोलॉजी ओइ मान सीपीएम नि आलादा आइडियोलॉजी ओइनो मान फियाखबा नो आइडियोलॉजी मथांना हंके सिकांनि डेमोक्रेसिनो मा मथांना मोस्ट इम्पोर्टेंट ताबो ओ 5 বছর এমন কোন সময় করে যে জায়গা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ এজ এ মিডিয়া পার্সন ডেইলি ন বড় খরকসা বুঝাগো গোबां মাবাহাय ত্রিপুরাজো রিপোর্টার বুড়ি পর্যন্ত সে ইগলিয়া সার বুলুম বুলুম ন রেপং নর নুখানা বাহাय অবস্থা চলিতং যে তামহিনতাই নিনি খুয়াইনি ও জায়গা কল্যাণপুর খরকসা বুড়ি বসরাইছে বিনি 12-13 বছর বয়স আং বিনি মুখ খুললিয়া বাহাयके বিজেপি নি সরাইকে বরনিয়া ককশিলচামো ইনকে আবহায়কে ন गोबां मा জায়গাওছে আবহায় সাল বুরুম বুরুম ন রফ্রেক যাই চং সিনি ত্রিপুরা জগ্র রফ্রেক যাই তো ফেগাও আবনো তুই থাইসা ফানো সিনি আইপিএফটি নি আদং রক এমএলএ রক মিনিস্টার থাইসা ফানো কিন্তু বরন কক সামনি চং নুগিয় খ যাবে বেলাইনো ওয়ানামানি কক যে বরনি খুবতই আবহায় খানানাই নামতা ओके फाइदिंके अजरो आं ताइसा हाइनाय आइपिएफ तिनि बखक सिंगन बखक थांनाय दागतनो आबन दै मुंसासक सारान दा मुसुं आबन तिनि दागतनो स्पीच या थांनाय प्लीज যে কোনো ডিমান্ড নহয়ছে अब পয়লা দেখিব যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি अब ন হয়তোবা চুংতাবো বিজেপি বা হাপাং খাই দং হিনপানো বিজেপি গসিয়া উনো মান হইছে নরজতন সাইমান হইছে 1967 টিউজেস যখন টিউজেস নি যে কাটাল কাসা বদল খাজাকা অবরনি প্রথম বরক আসাইমানি পরনি বরনি ডিমান্ড ন এডিসি নামনা হইছে 60 এরিয়ান এডিসি নামনানি কিন্তু 1967 যে বদল খাজাকা अब थांगै 1979 थांगो जों एडिसि मानखा 84 थांगो जों 6 शिड्यूलनि अनुसारे जों एडिसि टेबो फान गखे मानखाइस इनके जे कोनो पॉलिटिकल पार्टी ओबर बा सरकार तनाबो साइनो मानो जे इ जों ताबु रिया हैसि बा जों हयतो रिया किन्तु हाइपनो तो बसकां दिनो जखन ओ चिनि जे तां थानाय रक बर जदि बाध्य खाइके बा ओ जागा जों टेबो चिनि जे टिप्रालेन जों अब नांगौ हिनो फुनुक जों मानखा आशा खायो जों বিজেপি নি হাপাংবো অব বসকাং দিন গসিনাই হেছে হয়তো তাবু বড় গসিয়াপন দংমানো চুংতেবো সাইমানো হেছে নাই দিন बिहार जेफ्रु कागज झारखंड ना थांगो अज गोबां पॉलिटिकल पार्टी न केबें जाखायसे इभेन आफ्रोनि लालु सुं सीएम सुं बर केबें जाखायसे किन्तु एरपरबो झारखंड खायसे इनके जों ओ जागा जेसेबानो केबें दंथं हायसे जों चीन चबान बिसिंतुइ जों हयतोबा चीन चबान बिसिंतुइ एफानो चिनि बरं गोनां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हयतो बिस्कां दिनो जे फाइनाय बुंनि बिसिंतुइ बरंनि माया दयान बिसिंतुनो जों टिप्रालेन तुबुनाय हिनै बा माननाय हिनै जों आशा खायसे ओके बेलाय हामबाय हिंगै तैसा हाय जत नायतनाय न साख्लाय मुं तमुं दर मुंसासक सुमुं नके सीपीआईएम नि फाइसक बजा खबा टीएसयू नि जीएस सुजित त्रिपुरा ते आईपीएफ नि एजीएस एडवोकेट अमित देबरमा फाइसक बजा बरन तै मुंसासक सुमुं तो हांकिन दर
sini je norok je se channel of no ID pia norok kurukshetra Facebook page thangani norok live set khlaimana ke basung ti se mane election no tuine norok sungi mane te others alka question nok ang nahar gala khai ga sai nahar gala tomung norok singna musga chong mane tuine live setting khlaimane no question carry on khlaijana te sing janai barong no fighting ke ang yang sini CPM ni bakak thangsinai ke ba TSU ni bakak thangsinai khoroksa comment khlaijak tongo je Aryan Tripura nei je CPM 2023 government form khlaide manno ta jahne kisa thajigo bo singka ba kisa reply kisa just short khlai saga bele ke sagu sinai abathang poila oda saireka 100% sure je 2023 hastani lukura o norok ni simi yongnani bagai CPM ni CPM no kabang vote khlai apply khlai na aba 100% sure o studio asu yang sai khlai thau te no sui narok mana haisi okay belai habai phari thaching je nang kok jora nai mana abo no save nai please nang mungsasuk sara re bagai koi exact no horjak ko so hangke abo mungsasuk tam kok phirong mo amo sung sure na darana abo sara bu sungnai sini borong gadang darana karon তাকো অকরা অনেক সিজাং নুকজাক বড় খরকসা দফানি বাগে সামতাই তো কে নরক যদি আনি কোশ্চেন ইয়াবো শুধু সিনি যারা শিকলারক তংনাই যত নিনো কাইসা সুমুং যে নরক যদি ত্রিপুরা ল্যান্ড রুইয়া হনিসে বড় সাইতো মানিয়া হনিসে সাইতো কে নরক কে তামনি বাগে বড় বে এলায়েন্স কাগই ফাইয়াবা তামনি বাগে বড় বে নরক এলায়েন্স তংইতো যে নরা 18 বছর খাইখা বড় তো 6 মান্থি পরে কাইসা রুইর নাই হনি সাইতো কা তো তাবতে এসে 2023 ফাইকা তে এসে নরক এলায়েন্স খাইতো তামনো নাহারে নরক বড় বে এলায়েন্স খাইতো না এলায়েন্স জুঙো বন বাগান খাই দङ जों आशा दङ चिनि अब হয়তোবা অজরাবো হয়তো চিনি পার্টির মধ্যে বরং আন্ডারস্ট্যান্ডিং নি কিছা মিসম্যাচ মান বাগৈ হয়তোবা অনেক পলিটিক্যাল লিডার अब অজরাবো হয়তো কক শাখা কিন্তু যত লিডার কক সাও আপতি আইছে जों जफ्रो কক সাও আইছে जों হোম মিনিস্টার বাই থাং মালাयो যখন প্রাইম মিনিস্টার মালাयो বড় কোন সময় जों তাবুক जों নরন হয়তো ত্রিপুরালেন রিমাই এফানো বিসকাং দিনো जों अबन नंग अबन बगे বিবেচনা খাইনাই অবরক জনো কক রিজা খাইছি একে যে ও জায়গা যে সাইতং বলে মিনিস্টার ত্রিপুরালেন নেই হোগা মিনিস্টার সাকাবা একমাত্র সুনীল দেওদার সিমি সাইতং সুনীল দেওদার প্রপার হেছি আসামনি সিএম হেমন্ত বিশ্ব শর্মা তিনি মিয়াসে সাইতং খাবো না ত্রিপুরালেন নেই হুড়গা বো সারাই কেসে সাইতং আই ক্লিপ দङ তাবুক ইলেকশন মোমেন্ট হাইছে ও জায়গাও 70% চিনি নন ট্রাইবেল ভোটার দङ বংনি বুট বনান নাंनाय हिसे बर के नंकी सम ত্রিপুরালেন্ড डिमान्ड जस्ट नरकनि इलेक्शन कपलाय आंनानि बागै सिमिसे आईपीएफटी नि डिमान्ड ना आप्तिया जों ना निनि कगनि मत त जस्ट इलेक्शन अब तो बरक जे सामान्य अब न सांगसाननायो जे नुं हिमন্ত বিশ্ব শর্মা फन सागाबा जारा बरंनि लिडार सागा नुं 70% बरंनि चिनि जारा नन ट्राइबल भोटार दङ बंनि बुट बमाना नांनाय हिसे बरक ओ जागा ताबुक হয়তোবা ইলেকশন মোমেন্ট নন ত্রিপুরালেন নেই সাকাকে হয়তোবা ভোটার রক হয়তো নিনি ফেভার দङ এফন মানো কিন্তু जों आशाबादि हाइसे बंनि बिसिंतिनो जों बसकां दिनो जों ত্রিপুরালেন तिख्लायनाय हाइसे ओके फाइथिंके ताबुक तेगेसा सुंबो थांनाय जे गोबांमा त्रिपुरा सरक हायबा सिरि सानाथके 6 शिड्यूल एरिया बिसिं दंनाय ত্রিপুরা सरक गोबांखौनो गोबां डिमान्ड सालायजाक सानाथके जेफोर डेमोक्रेटिक वे अफ फाइलायगा आपन जिमिनो गोबांखौ सानमुंतिसि फाइलायजाक हायादा जिकुन बिकुन फन आसक बिग इशू करिमन फिया सानैनो फाइलायजाक ताबुक बसखांनाय जे डिमान्डेबल जे तंलाय माने बा साननाय माने गुबुन पार्टिस रक आपन रक बसायमान बा नायतने रक बसायमान आपन तिन रक बमाय फिल खाय नरक दलनि बदलन सनाय सीपीएम तै आई50 ताबु जे कताल डिमान्ड जे आजै तंमानि नरक आपन ति बमाय फिल खाय जे अब किसे स्राय के लोकरक गोबांखौ खलायन सालाय जाब क्लियरेंस किसे मानके बेलायके जाखनै नरक बदल बखतिबो बमाय वान सुमु आं आई50 मखन सांगारसिने प्लीज निनि जे सुमुङाबो के ग्रेटर त्रिपुरालेन आइ याबनो ना ग्रेटर त्रिपुरालेन तो जों तो चंगो चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेन चिनि त्रिपुरालेन सिमिलार नो हाइपानो चिनो जागा किसा कन्फ्यूजन ओ जागान दङ ता हे हुइ तनि त सुगलाया जे स्राय बररक जे संगमरावन मा संगलाय दारा हाया ग्रेटर त्रिपुरालेन तो अब चिन ताखुक तो तामके उतरि नां साइमिया हाइपानो बंनि जों नुखा जे बंनि जे एक्स सीएम बो ग्रेटर त्रिपुरालेन नो সাপোর্ট খাইও বা আপনি রহনে কিছু কমেন্টস जों नुखायसि এরপরে गोबांमा आलादा बदल रक बिनि मांगपिलि रक ओ जे कुसपुतुलिका माने अबरक सकमान कग्रबो नुखायसि ओ जागा अब हयतो आलादा कक किन्तु ओ जागा कक नके ग्रेटर त्रिपुरालेन जों संगो चिनि जे चिनि डिमान्ड त्रिपुरालेन नि गो हाइनो अब त्रिपुरालेन बाय सेम नो किन्तु हाइपान ओ जागा जे बुबाग्रा जे सकांगो साइ दं माने अ ग्रेटर त्रिपुरालेन के आंगो ताबो कन्फ्यूज हाइसि जे
গ্রেটার টিপলেন বিনি কগনি মতে হয়তো বাংলাদেশনি কিছু পার্ট না হারাই খাইনানি মিজোরামনি কিছু পার্ট না হারাই খাইনানি ইনকে অবরং হাকে ও যে দাবি রং হাকে आं চংবো হইছে जों ताबुक सुवरेन कैसे कंट्री दङ माने जतो सुवरेन कंट्री दिन होइते नङ बांग्लादेशनि कैसे पार्ट न हारै नङ जगा तैसा सेपरेट स्टेट्स नामने अब बसुक तै जुक्ति अब হয়তো आं लुकुरं थाने न याकै नै ओके स्योर दबले हाबै अजर जतो लाइभ नाइट नाइसिनि कुरुक्षेत्र पेश नाइट नै तमन रक्सिना बुजुं के सिनि रो स्टुडियो फाइसक बुजा कुरुक्षेत्र स्टुडियो आईपीएफटी तै टीएसयू नि आदं बर खरनि तमं इलेक्शन तै कक संना बुजुं के रक्सिं माने लाइभ चैटिंग नि बिसिं तै ननि क्वेश्चन ब केरियन फ्लाइजने पिया इलेक्शन रिलेटेड कक सिंगा के ब्लाइक जाखुंनायनि खाखलाय फाइनिके आं yang सिनि सुजित बाबुनि बखा थानाय नङा बन तै बमहाय अदिबानेबल तै सियर तो सिनि एज ए आं खरकसा पार्टी सपोर्टर रगै बा सीपीएम नि सपोर्टर रगै साना नाय माने के सिनि अब पार्टी सेक्रेटारी बरंगड़ा जितेन चौधरी बा पार्टी नि आदं रग सराय खनो साइर जाक जे जुति कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन जति कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नि मीनिंग न जति आबंका ओवरऑल एडीसी नि हामक्राय तिप्रा सारने हामक्राय हिंका आबनो जों गसिनानि कुन असुबिदा करे अब जों अलरेडी ने सपोर्ट खलायो जे आबहाय जति सिनि तिप्रा सारने हामक्रायनि बागैनो जति आब ओइ तंखे ओ डिमान्ड ऑब्वियसली जों आबनो सपोर्ट खलायनाय स्योर नाउ जगा स्योर दार स्योर ओके स्योर क्वेश्चन ओके द स्योर हयतो बिनथानि तिक स्योर आं सुना नायनाय नं बरक साइरि खायसे जे ग्रेटर टिपलेन माने आर्टिकल 2-3 नि बेस खैनो बरक रो सेपरेट स्टेट सानतंग के अ जगा ग्रेटर टिपलेन के नरो सपोर्ट खायो ना अब तो आबनो साव सिनि पार्टी सेक्रेटारी अलरेडी साइरि जाक जे संविधान जति आबहाय किछु तंखे बा संविधान संशोधन खलाई बा आबहाय तिप्रा एडीसी एरिया न जति ओवरऑल डेवलपमेंट खलाई मानके बा आबहाय किछु तंखे आबनो सपोर्ट खलायनायनि असुबिदा तामो कारण अब तो संविधाने रायदानि फाता रहिया बले ना नुकजा खायसे नरो अपोजिशन तंफुरंग के नरो जेता नरो अपोजिशन तंफुरंग के उल्टा पाल्टा कक खलायो हैसे नरो कोनो उल्टा पाल्टा 19 क्लियर अब सिनि क्लियर दादा 19 एकदम अब क्लियर जे आनि कखना 1991 नरो जेप्रो सल्यूशन तंखे संग 1991 नरो जेप्रो नरो अपोजिशन तंगो आं कैसा इशु नते आं सानमो जो 1991 नरो जेप्रो अपोजिशन हैसे आफु नरो इनलाइन पारबिनो इशु खाइ नरो डिमान्ड रेज खाइयो हैसे नरो नरक जेप्रो जीएमपी नि ताबुक डिमान्ड तंग अब नंनि डिमान्ड तंगमन किन्तु ताबुक नरक अबनो गसिया हैसे ताबुक नरक पावर जेप्रो तंग आफु तिब्राले नरक गसिया हैसे किन्तु जखन नरक पावर नि थांका अपोजिशन फाइगा ताबुक नरक तिब्राले न तो गन गसिया किन्तु ग्रेटर तिब्राले न नरक गसिलाय तंगलायो हैसे इनके अ जगा नरकनि दिचारिता नुकजाबो हैसे ना दिचारितारे कुन प्रश्न यासं पहिलानि सिमिनो साइफाइका जे जति एडीसी नि हामक्राय बा तिप्रा सारंनि हामक्रायनि बागै जति संविधान आबहाय रायदा तंखे जों आबनो गसिनाय कारण जे रायदा संविधान से करे संविधाननि फातार नों जस्ट पॉलिटिकल गेम नि बागै ताबो नोंनो साका जे तिप्रालेन्ड नि बागै नरक बाबो जस्ट पॉलिटिकल इशू से हने ना तिप्रालेन्ड बागै आं पॉलिटिकल इशू कुन दिन छाया गयो गानार तंग हने नरकनि मिनिस्टर गसि तंग जे तिप्रालेन्ड नहीं होगा तारपरबो नरक जुट खलाय तंग के नरक ताबो जस्ट इलेक्शन न बसकाउ तंगनि न नरकनि तिप्रालेन्ड जो जों आबनि बाय बार साव जे तिप्रा सारंग ता थकाय ना अंथ तिप्रालेन्ड इशू न जों चिनि तिप्रा सारंग जों 25 बोसोरनि सीपीएम न जे चिनि तिप्रा सारंग तिप्रासर बरक बार तिप्रासर न जे नरक नहीं होगा नरक सीपीएम रो जे तिप्रा सारंग थकौ तंगमनि अब जों तिप्रालेन्ड तिप्रालेन्ड आवाय मुंबई न नरकनि जे जतो जे तिप्रासर बिशोसन अब न बरक नहीं होगा तारपरे सुनील देवदेव साका तिप्रालेन्ड नहीं होगा तारपरबो नरक बरक जुट खलाय तंग तामनि बागै अरे आं सागाबले थाइसिंबो अब किछु लिडार्स अब किछु लिडार्स अब साइन बानो हैसे किन्तु चिनि जरा सेन्ट्रल तंगनाय जिनि जे जों जे बर वय थांग कक साव जे लिडार सबै जों थांग कक रमदे होम मिनिस्टर बा जों अबन सगां जों प्रथम दिके जेफ्रो कक साव जों राजनाथ सिंह कक साव एरफ्रे ताबो होम मिनिस्टर का अमित शाह बर कुन समय पान बंग बुखु नुखो खनागा जे जों तिब्रालेन रिमाया बा गया अब किछु लिडार सब सानाय न हैसे किन्तु जों अबनो पुइतो जाया जे अब बसकां दिनो जखन परिस्थिति आपतिं फाइगांका अब रिना बाय दं नै शर्मानके नों लिडार संग्या बीजेपी नि हेमन्त विश्व शर्मानके नों लिडार संग्या बो एकजन आसामनि सीएम
bo central minister nung bunukhe bini kokni Na, na. kono value kore Kok- are kok- sunil deodonni kokni ki kono value kore kok ni value kore ni koge কিন্তু যে nung যে srai sari যে Sarai হিমন্ত sari বিশ্ব na. শর্মা তো সামানি তাম্বা চুং ও পরিস্থিতি তাবুক তিব্রালেন চুং হয়তো নাইয়া হয়েছে কিন্তু nah dara bo direct saka sung separate state hunke sung kemo be support khlaya video clip tongo nung social media ni simi naidi nung request khlayang live ni bising tui tabungni jora social media ni jora ko jotno mokol kiyukja nung naidi হিমন্ত বিশ্ব আরে চুংবো তো তিব্রালেন তুই ববে আলোচনা খাইজা বলে হয়তো বা তাবুক আংননো ক্লিয়ার খেনে সাকা হয়েছে তাবু ইলেকশন মুভমেন্ট হয়েছে ও জায়গাও নং 30% বুট নি বাগে 70% বুট নো বঙ্গ খাইমি হয়েছে আমি সানামসো যে তিব্রালেন অনলি বুট নি বাগে বংনি বাগে হয়তো বংনি বাগে বুট নি মনে বংনি বাগে বুট মনে চিন বগে তো বুড়িয়া হয়েছে নুং সাই তো তাব বরক তিব্রালেন রইয়া তারপর জুট খাইতো নুং সাগাবে যে বুট নি বাগে সে মা সাই তো বরকনে বরক সি সাবু চুং তো সায়া বলে চুং তো সায়া হয়েছে আমি বরক এলায়েন্স খাইতো 5 বছর পাইকা নরংনি এমএলএ খরগনি রিজাইন রেখা অলরেডি খরগসে মিনিস্টার ইয়াকরি রাখা তারপর নরক তো হইতো এলায়েন্স বরক পার্টি না পার্টি না হইতে থাংমানি বরক ইলেকশন নি বাগে পার্টি না হইতে থাংমানি অব তিব্রালেন বে ইস্যু অব আলাদা কক হয়েছে পার্টি হইতে থাংমানি বা পার্টিতে কোন জায়গা জয়েন খাইবানি যে জয়েন খাইকা থাং হয়েছে অ জায়গাবো তো বরক তিব্রালেন কখনো সাইতং বলে নুং ববনো সানা নাইখাবা যে নুং বরক পার্টিনি জায়গায় থাঙ্গা মানে তিব্রালেন চুং আই50 সানলি আপতি তো কগিয়াবলে চুং আই50 তাও শান্ত হয়েছে চুং তাও মুভমেন্ট খাই দङ তিব্রালেন মানছিরা হিনকে 2023 আবনো স্রাই ক্লাইন কারণ তিব্রালেন মাননাই হুনি তিব্রালেন দরগনা 5 বছর চুং তিব্রালেন তাও হাস্তিনি তিব্রালেন চুং তাবনো তিকলেনে অকক চুং সাইমি আইছে চুং তিব্রালেন নুং জেপুর সাকাবলে নারে নুং জেপুর সেভেন স্টেট দুং নাই স্রাই খেনা সাকা পারা চাইরকো ওয়াট তাললেখা বাজি সকলেখা তিব্রালেন মানখা আরে অব কিছু বড় মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং খাইছে অব কিছু বড় আপনি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় কিছু বড় আপনি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং খাইছে তাই চাকরি বোর্ড ডিপার্টমেন্ট মানে বড় 1956 ফিউচার নি কক সাদি আরে চুং তাবুং নো তিব্রালেন চুং নাই আবো কোকো সাইবলে চুং তো তিব্রালেন চুং তো সঙ্গ মান নাই চুং তিব্রালেন তিব্রালেন নাই কোকো সাই চুং কোন সময় চাই যে চুং 2023 তিব্রালেন কোন সময় চাই 2018 চুং যেপুরো ইলেকশন 2023 কাপলাই ওকে নরক জীবন ফানা তিব্রালেন রিয়া আবার সরাই সরাই তিনি আরে চুং 2023 তিব্রালেন তিব্রালেন না কোকো চুং সাইবলে চুং তো সঙ্গ চুং তিব্রালেন মান নাই কোকো সিসাও হয়েছে তিব্রালেন জাস্ট ইমোশনাল ইস্যু দ্বারা তিব্রা সারন তাতে থংসরি আবানে রিকোয়েস্ট তংনাই নং সরাই সরাই খেনে সাইরদি দে তিব্রালেন জাস্ট আইপিএফটি রংনে কাছে বুট পলিটিক্স ইস্যু অব কোন বুট পলিটিক্স অব কোন বুট পলিটিক্স নাই থাকে এমএলএ মানকে মিনিস্টার মানকে বিধানসভা থাই সিরিং নং তাবুং সিজন নি ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি ও ডেমোক্রেসি যে জায়গা তখন নিনি পার্সেন্টেজ 30% সব হয়েছে নিনি কক জায়গা কোনো কিছু নাংলিয়া হয়েছে নং এডিসি এরিয়া চুং এডিসি এরিয়া তাও 80% চিন তিব্রাসা তুং চুং অবনো যদি সেপারেট হাসতে খাইবাং খাই চুং চিনি যত মানথাই মাননাই চির অব বিশ্বাস হয়েছে নরক যেসুপান যে আবনা আনি কুশল বুফরুং মাননাই তিব্রালেন আরে বুফরুং মাননাই অব তো যে চুং আন্দোলন খাই থানে হয়েছে চুং তো চুং 2023 মাননাই 25 মাননাই আপনি চুং আন্দোলন খাই হয়েছে নরক তো বুট গানা কে সিমিনো তিব্রালেন নি আতাম বুট গানা চুং আপনি আগে তো চুং নান্ন অনেস্টলি সারি অনেস্টলি চুং চিনি যত প্রোগ্রাম চুং যত প্রোগ্রাম চুং তিব্রালেন খরচা সিজা আরে নুং আপনি কি সাগাং লাগাইছে নুং কিন্তু চিনি যত প্রোগ্রাম চিনি যত চুং 23 আগস্ট 23 আগস্ট থানায় চুং 23 আগস্ট কক্সসাগর সারাই কিছু মুক্তি থানায় 23 আগস্ট বরং চমই রেখা তিব্রালেন মানতো কোনে কিন্তু এমএলএ মিনিস্টার বড় সারাই সারাই মুক্তি থাংজাক আবার ক্লিপ তো বিধানসভা কক তিসে মিয়া নরক আরে বিধানসভা যে কক তিসে মানে চুং তিব্রালেন আপনি আছে মিনিস্টার সারাই সারাই কে সাও তিব্রালেন নেই হোগা তারপর নরক বড় আরে বিধানসভা কিছু ক্রাইটেরিয়া তুং নাই বিধানসভা কিছু ক্রাইটেরিয়া তুং নাই যে কোনো কম খানা কেনে সাইমি আইছে নুং আবো নুংব 25 বছর রুলিং পার্টি নি নুং কাইছে ছাত্র সংগঠন বড় আরে বিজেপি বড় শাখাবা নুং তো আর কিছু কতিবি লিডার সামনা বনা নুং হেমন্ত বিজেপি নুং বড় বিজেপি মানেয়া মানেও কিন্তু কিছু লিডার সাবলে চুনো তো সেন্ট্রাল কোন সময় সাইগো যে চুং যে বড় চুং থাং সানায়ও চুং যে বড় সেন্ট্রাল নিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বড় সেন্ট্রাল লেখা বাবু দেওদর সেন্ট্রাল নিয়া আসাম সিএমসি স্টাডি খাইদি হেমন্ত বিশ্ব শর্মা নি তামা পোস্টং আর যে পোস্টং দং আবো আরে সাবা তো সেন্ট্রাল লিয়া হনে বই খরকসা সেন্ট্রাল লি বিজেপি নি খরকসা হেভিওয়েট লিডার আরে সেন্ট্রাল নি ছাননায়া বো তো আসাম নি সিএমসি সেন্ট্রাল যে নাইকল নাই নি চিনি যদি চুং কোনো কিছু চুং যখন ডিমান্ড খেনা থাঙ্গো চুং তো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা থানি তো থাঙ্গি আইছে চুং হোম মিনিস্টার থাঙ্গো প্রাইম মিনিস্টার থাঙ্গো চুং দিল্লিও থাঙ্গো কক সাব হয়েছে
চুনো তো কোন সময় আপনি নেগেটিভ কক সাইড চুং অব নাই নাই হেসি অ্যাকচুয়ালি দ্বারা তাতাল ককবাই তাই বেশি দিন তং ইমানগলা কারণ বিজেপি অব নং তাতাল মান অব যেভাবে বরং প্রতিশ্রুতির মানে মিসকল রোগী চাকরির 18 চুনো বিশেষ গেছে হয়তো বা তাবো ঠকাই রে না হয়তো বা তাবো চিনি জুমলা প্রতিশ্রুতির না চিনি দুই জুমলা মিলেই ত্রিপুরানো চিনি পার্টি হয়তো যা বড় প্রবলেম হয়তো বা তাবো নং তাবো খাস্তিনি লুকরক সারাই সারাই কেন আসিন জানা গ্রেটার ত্রিপুরালেন ঝুমকো জানা অজাগা বড় তো হইছে ত্রিপুরালেন হইছে অজাগা বো কাইসা দুই জুমলা মিলেই যে জপন সাদি সারানো ঠকাই রাখা আপনি যোগ্য জবাব কিন্তু 2023 বড় আরে নরক সিপিএম কংগ্রেস যে মিলি মানে অবনন বরক জবাব নাই যে আগে ওকে দিল্লিওকে দুস্তি ইয়াঙ্গ কুস্তিং তো মানে অজাগা নরক অ যে আমকো তো ওয়েস্ট বেঙ্গল তো নরক একদম জিরো খাই রেখাইছে ত্রিপুরা নরক জিরো নাই ওয়েস্ট বেঙ্গল কক তাসারে নবো জায়গা ত্রিপুরানি যারা আংনন সংকা ত্রিপুরালেন বুফরু মান নাই হেনে ত্রিপুরালেন বুফরু মানে अब আংসাই মানে কো গেলে আংতাম সানাই বা সাকা যে 70% ভোটার তো আপনি বাগে ত্রিপুরালেন ছাইনা বড় ছাইনা তো কিন্তু বুটনি বাগে ত্রিপুরালেন সানাবা আরে নিনি যত থানায়ও যে সেপারেট স্টেট মানে রক অবর 50 বছর উপর আন্দোলন খাইজা খাইছি অব আপতিকে নুং তিনি না মানে খান মানে আপতিকে নরক সারাই আমরা তামনি বাগে সাকা যে সুন্তি পারলেন মানখা হনে বাজি ফুটি লেখা ওয়া আরে অব কিছু বড় মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং খাইছি অব তুম ছায়া অব কিছু বড় মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং কা আপরো তামো ডিপার্টমেন্ট না নাই বো ওয়ান সুইসে ভাইয়া তাবলে চাকরি মানছি নাই ফো তামো আরে অব তো কিছু বড় মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং খাবো এই জুদা কোয়েশ্চন থাকছে নাই যে সিং সাইবনো ত্রিপুরাও টোটাল 60টা সিট আর বিশিঙ্গ 20 সিট ইনকা ত্রিপুরাসানি খাতিজা আজুক থে হেদা তো 60টার বিশিঙ্গ 20 তো ত্রিপুরাসান বাকি খাতিজা সিট আর বিশিঙ্গ আং সিপিএম বেকা থাকছি নাই যে 20টা যে সিট ত্রিপুরাসান যে সিটও নং সিপিএম বদনি বাকি বসক খাকওয়ারকে সিটও ফাইনালি খাকা বম হাই আবন্তে কিসার রিঅ্যাকশন সাকাবা বেলাকে সাকুং নাইনি খাকলাই তাকে ল্যান্ড কবমাতেই তো কক সালাইয়া আমি তাওয়াবন্তেই সালাইছে নাই চমারতি বাংলাদেশে আনসারও পইলানে আবনা হাই ওই থানায় जों পুরা আশাবাদী যেভাবে চিনি বিশেষ খালাই ও 5 বছর যতন সে ডিপ্রাইভ টংখা কিন্তু চিনি ত্রিপুরা সারংন যেভাবে ডিপ্রাইভ টংখা সো ও ডিপ্রাইভনি সিমি তেইসা টংক চাংনো কিফিলি তনা বাগৈ তেইসা যে চিনি ত্রিপুরা সামচাই রংনি লুকু রকনি বরকনি টংই জানানি থাঙি টংনানি যে নাংমানে আবরণাতে সে কিফিলি মাননানি বাগৈ কিন্তু চিনি যে 20টা সিট ও 20টা সিটুব जों পুরাপুরি ভাবে আশাবাদী আবার তো রেজাল্টনি পরে তা মংনাই আবার নুকজাংনাই ফিয়াকবা जों आसुखने साइमाना जे ত্রিপুরা সারক তাব খাসি বাইখা তুরুক খাই মকল কিয়ক বাইখা হাইছে আও ফাইনিকি ইয়াং দারান বকে থাंनाय যে 6টা সিট নরজি রাইজাক তো মানে বিজেপি আইপিপি যে জোটংলাই যেটার জাক তো মানে আর বমহাই ফিডব্যাক আবন্তি মাসিং মিনেতেছে তাঙ্গে চংমানি তি কক সালাইয়া আবন্তি মা মা তাননাই তাঙ্গে নংনি সিগাম সাকা হাইছে চং 6টা সিট ন চং আশাবাদী হাইছে কারণ বিজেপি বা আইপিপি হাপাং থানে 2018 বরক ফনুগৈ দেখাইছে যে সিপিএম রক বাহিকে চিন বরং থকখা সিপিএম রক বাহিকে চিন বরং ডিপ্রাইভ খেগা হাইছে চং চিনি যে হুকুমু মুকুমু যত কিছু হুবাই গে হাইছে অ জায়গা নিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি যত কিছু হুবাই গে অ জায়গা হইতে মুক্তি মানা বাগনো 2018 চুন পাওয়ার তুবখা অ পাওয়ার তুমান পরে চং অনেক কিছু বুমুং চিনি ত্রিপুরাসান বুমুবাই খেগা এয়ারপোর্ট নি বুমুং চিন বুবাগ্রান বুমুবাই খেগা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকন বুমুবাই এরপর ত্রিপুরাসান কমা তিনি এডিসি ক একলব্যতে 18টা একলব্য তুব খাইছি যেটা হয়তো চিনি টিএসসি নি স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন জিএস ব হয়তো অকগনকে ব হয়তো গসিগলা খাইছি গসিটারে কগিয়া যেটা খালাইনা তো আবো গরে না খালাইনাই ন চুং ত্রিপুরা চুং নাইদি থানায় 5 বছরনি সিগাং তাবুক হয়তো বা চুং যত কিছু খাইমান খাবে তৈয়া হয়েছে চুং যে কোনো শহর হইতে 5 কিলোমিটার বিসিং থাঙ্গা কেন যখন লামা হামিয়া যখন মানজাগো আপনাকে চুং সাইমন হয়তো বা এডিসি এরিয়া ফাইকা হয়েছে চুং অজানা হইতে চুং কিছু তাবুক ডেভেলপমেন্ট আঁখা লামা আঁখা তাবুক যত জায়গানো হয়তো বা কারেন্ট সঙ্গে একে সোলার বাই চুং তুই টিসা হই যত জায়গা সোলার নি মাধ্যমে চুং কারেন্ট লাইট চুংরি জায়গায় যত জায়গানো তাও একদম চুংরি খিরিং যা খাইছে কিন্তু অবভিয়াসলি অ যে চুং ত্রিপুরাসান মগে যে সামুং খাই মানে অবনো চুন তৈসা
বিজেপি আইপিএফ হাফাং তেছে ফিরো গইতুম নাই ওকে তমু বিজেপি আইপিটি হাফাং ফাইকে নংনি বহতি খরব বসক মন্ত্রী সিট মানো আবো কিসা সিংছে নাই তাইকে আমাই টকশো আসলে তাই জরামা লাগিলে তাবো না আবো ফার্স্ট এন্ড লাস্ট কক্স লাগে চালাকি কিছু আবো কিছু জরানি কক হইছে জরানি ব্যাপার হইছে অবরণ তাবুন আং স্টুডিও আপতিকে উত্তরি মানা সম্ভব হইছে না না আপনি কোনো কক করি হইছে যে চং মন্ত্রী না নাংলাই আপনি কোনো কক করি হইছে চং যে লাইমেন আবো সালাই বসকাং দিন নাই আবো আতিকে নিনি ডাইরেক্ট কুইশন উত্তর না আংরি মানো সম্ভব হইছে ওকে শিওর তো ओके ফাইদি yang CPIM नि বখক থাংলাই নাই সুজিত বাবু বখক থাংলাই যে CP আং কাছে দাঁড়ানি যে কুইশন নি যে আং আপনা কিসে রিপ্লাইরো নামসো বজে সাকা যে CPM নো ত্রিপুরা সারংনি শ্রী সিতিনি কালচার রং যতনি সাইক মারেখা রাইমা শর্মা বাই গদালজাক যে চিনি ডঙ্গর বেশিরা যে ববার মতমরুগি বারে হাপিংনো একদম পুরা মতমরুগি তনে আবনি আবংখা খুমপুই ও খুমপুইনি মুম্বাইনো কিন্তু 1996 বরংগারাং রাধাচরণ দেববর্মা জেসমি টিটি এডিসিন ইএম তংফ্রো ত্রিপুরানি চিফ মিনিস্টার মানিক সরকার তংফ্রো কিন্তু খুমপুই একাডেমি নামখা ও খুমপুই একাডেমি পুরা এডিসিনি টপ মোস্ট স্কুল ও খুমপুই একাডেমি স্কুলनि सिमि गोबां मा आबहाय सोलोंनाय रग नखरै डक्टर इन्जिनियार गोबां मावै दङ इनके बाहायके सायमानबा जे 25 বছর যদি 25 বছর সরকার 25 বছর সরকার তুমি কোন রকম তো নাই হইছে এয়ারপোর্ট তাঙ্গি ককবরক বাই তাবু সাজারতে সেলাই জাগলিয়া নরতা আইছে ত্রিপুরা সারংনে হামক্রাই 25 বছর আমলিয়া যত কিছু তাঙ্গি সাকলাই যে 10 যত কিছু যে একলগি নং নাই আপনি তো কগিয়াবলে numbo jawab itu ni asta boleh bung tamu sama bukan bung khaba tamu ngi rasbar ini tamu sudah sini orang ni jarang umakanto beskang tangi Robindranath ni statue aso kotomas ramfur narok tangi koksa are umakanto tangi koksa narok nile সরকার তো narok mung selai di narok সরকার খাবলে পাওয়ার রেখা asta boleh mung selai di পাওয়ার রেখা selai di narok double engine সরকার central state বুফরু কং নাই 5 বছর লাইখাতে বুফরু লুকুরং নরকনা সেলাই দি হনি তো খাবলে অনেক কিছু সেলাই গেছে অনেক কিছু খাইছে অনেক কিছু তামক লাগে 5 বছরের রিপোর্ট কার্ড কিছু সালে ত্রিপুরা সারং বরমুর আমরা হাতে কত নরক তো ডাবল ইঞ্জিন সরকার বলে নরক সেন্ট্রাল হবো তো স্টেট হবো তো সেলাই দি লুকুরং নরকনা চান্স খাবলে খাইবে আরে এয়ারপোর্ট 2016 গো জেসিমে জিতেন চৌধুরী এমপি তংফ্রো আপরো ককবরক ককনো সাকলাইনা বাগাই পার্লামেন্ট কক দিশামনি ফেকাবা আবো 2018 জরাতে তংজাখা 2018 নি পরে সরকার চেঞ্জ হলো 2021 এয়ারপোর্ট ককবরক বন্ধ খাই রেখা আরে কিছু কিছু আপনি এক্সেপশনাল কিছু কিছু তংনো মানা হইছে আরে নিনি মানি ককবর নুক সাও ত্রিপুরা সিপিএম ত্রিপুরা সারং কিছু কিছু অবমাননা মানা হইছে যত কিছু যে 100% ফুলফিল না আপনি আমারে কক সাবক লাই ককবর ককনো সাব গভর্নমেন্ট হয়তো বুঝতাম না যত কিছু যে 1979 নি 1 জানুয়ারি 19 জানুয়ারি ককবর ককনো রিকগনাইজেশন খালাকা গভর্নমেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ গভর্নমেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ রিকগনিশন দিকে ঠিক আছে কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ককবর চিনবাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই চালু খাইলাম খাইছে নো ইউনিভার্সিটিও থাই নাইদি ককবরক বাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই তো বেঙ্গলি বাই আরে বই তো তাবো অফিশিয়ালি সরকারি ভাবে চালু দান থাকা জেনারেশন একটা সময় 1G তো তাবো 5G ফাইকা জেনারেশন চেঞ্জ হখা নর বাংলাদেশ তো হলে রোমান স্ক্রিপ্ট ককবর রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ককবর তো 1966 সাপোর্ট খাইয়া তো 1967 সিবাও চবা খেলে ফেল নং 25 বছর হাবো তো হল তামু দং অব খাইবালে বা খরচা আদৌ তো দেব নাগরিক সে সাইরে খাবলে নরকে আপনি তুই থাইছে ফেলে কক সাইবলে সারা তংততে দেব কক সায়া দেবনাগরী সান ঠিক আছে কিন্তু চুন তো সাইবলে বারবার সাবো আরে নরক বাংলা চুন তো আমি কলেজ লেভেলে যারা চুন তো 5 বছর চুন তো 5 বছর বাংলা বাংলা রোমান 25 বছর প্লাস অবন 10 বছর 35 বছর নরক সুজমান নরক তামু রোমান স্ক্রিপ্ট কবর ন খাইবা 1980 ককবর কেবিটি টিচার সাবনি খাই আরে পাওয়ার তো হাকে আবু অনেক কিছু নাই আছে হাকে নরক তাঙ্গে টিপ্রালেন তুমিয়া পাওয়ার তংকে যত কিছু খাই পাওয়ার তংকে নরক মুং ছলাইমিয়া নুংসি সাও পাওয়ার তংকে যত কিছু খাইমা তাঙ্গে ফারিয়া আরে নুং চুনো করে তা নুং তো বলে আরে নরক তো এক সময় ইউপি 1 বে নরক বলে এট ছিল কবর পালে মানে 50,000 চাকরি অংলিয়া না বলে আম বাসা এডিসি এরিয়া দুইটা মেডিকেল কলেজ অংলিয়া গোসি দিয়াবো আরে যেতাং জাগো গোসি দিতা ন যেটা নরক 25 বছর যেটা খাইয়াবো তো 5 বছর খাইগাবলে আর তামক খাইকে ফুক দি
আরে ত্রিপুরা সারনি তাম খাইকা নর অনেক কিছু খাইকা আরে অনেক কিছু বিষয় তো কিছু তো তং নাই দুইটা সাদি দুই তিনটা সাদি যে আং আবহাই খাইকা সাদি দুই তিনটা সাদি সারাই সারাই আব নংমাই ডিবেট খাই সানা না ডিবেট তো সাই আং সাই দংলে আব খুইজাং নাই কক দেবা আব সারাই কে সাদি जों আবহাই খাইকা আরে থালি আরে আমবাসা মেডিকেল কলেজ মেডিকেল কলেজ মানে প্রসেসিং দङ ডেন্টাল কলেজ নাই দङ নিনি অংনানিন নাই তো ত্রিপুরালেন বো অংনানিন নাই তো নরক চংবারি গানা খেনল ত্রিপুরা সারনো আব ঠকাইনা বাগাইনো আরে আব নিন কক্সে আব আপনি কি কোন সময় চিনি চদ চিনি বছর 365 দিন দেখুন নরকনা পুরা ভাবে আনসারিকা 2023 আপনি পুরা 23 আনসার নরকনা চিনি কারণ তাবুনি যোগ 365 দিন চুং যেপ্রো প্রোগ্রাম তো চিনি যত চিন ত্রিপুরালেন যত কখন তো চিনি যত প্রোগ্রাম ত্রিপুরালেন তুই চুং প্রোগ্রাম খাইছে ও বুইনি কখনো শ্লক নাগে তার সাথে যে 25 বছর ত্রিপুরা সা মুংসা অংলিয়া 25 বছর কলেজ ইউনিভার্সিটি সামনে যারা আরে চেঞ্জ খেলা কমপ্লে 25 বছর একটা সরকার লাগাতার তংকে কিসা মিশা অংনাইন 25 বছর প্রাইম মিনিস্টার যদি ফাই ছাপাইকে ডরগন মিসকল দো মিসকল মে চাকরি হোগা একে সাবো আর তার 70 কমিশন 70 মাননা নি যদি প্রধানমন্ত্রী হাই বড় যদি ফাই ছাপাইকে ত্রিপুরা স্মল স্টেট ত্রিপুরা কাইসা স্মল স্টেট ও স্মল স্টেট গভর্নমেন্ট পার্টি জরম আবা আইপিপি জব দিন বাইদই আইছে নরক ত্রিপুরালেন মানকা হনি তংথলাই 6 মাস নি পরে আরে বড় ত্রিপুরালেন কো কত মিশন ন্যাশনাল বারবাক্সা বড় ফাইলেকা মিসকল চাকরি মানে কে ত্রিপুরা সার তংথক জাখাতা দিল্লি ডাইল মুই সামনে সে কিসা আমই চাই না গনা হনি সেলাই রেখাতা 2000 আরে পাওয়ার ফাইকা নরক সামুক খাই আরে নরক পাওয়ার তো হলে নরক তাম থেকে বা আরে নরক তাইছে তামক খাইকা নে আনসার খাবলে মিউজিক কলেজ আরে আপনি তো চিনে হসপিটাল ডেন্টাল কলেজ নাই তো নিনি আমবাসা মেডিকেল কলেজ নাই তো নিনি অংলানি নাই তো নরক কিন্তু অংলা আরে 5 বছর নুংবুসু না নি মগবা লুকুরা যত সাই মানস ফাইকে লাস্ট কোয়েশ্চন বকে থালাসি নাই সির কবাংকো ক্লাইনো ওয়ালাই মুংলাই কবুমা টকসু রখনো যত নাইতনে রসিও বাট tabuk 2023 election baskang 16 tariko abro tini paithak sini IPF tini AGS advocate Omid Devromana paithak tam lukurono Kok-Khorang mosung chong related tam message afana mosung tam yakana mosung abakisa saka belakina sakonai last bakak thanglai sina abon jagulo CPM ni bakak thangnai Kok gubuno kesarnai hise jodi tiprasani bagai hamprai jodi tu bunai hake obo BJP IPF pina hapang tumnai karon baskango central government obo BJP no tongnai hisi aboni bagai o jagao kabangkuk budbai chini BJP I50 ne joto jutni je প্রার্থী রকনো kabangkuk budbai pairi oi tuisa haino hai CPM ni 25 বছর ni je শাসন o jaga je juno deprive khemene obon hoite mukti 18 রেখা হইছে obon tise repeat খাইয়ে tuisa bogno tato budi কারণ বড় জায়গা আগিন সিমিনো দিল্লি ও দুস্তি ওজা কুস্তি খাই তমাং তাবুক বড় বাইদংখা কব ওয়েস্ট বেঙ্গল জিরুংখা ওরব বড় খাইনা হে জিরুং নাই অবন বাকে বড়ংনি লগি তার দি 2023 আইপিএফটি বুসং মাননা আওয়াজ যতন ছাই মানাম ওকে ফাইটিং কে বেলাই হামবাই পাইথক বকাক সিনি যত নাইতনে রক সিনি সিপিএম হাইগাবা টিএসইউ নি জিএস সুজিতি প্রাণ কুক্তি 2023 সময় তোমরা বইতাম Kok-Khorang নাই সিনি নাইতনাই লুকুরনো বিন কুক্তি খানালাইনে আপন খাবানে তাকতা বুকস আং তো আপন কয়নাই যে ডাবল ইঞ্জিনি মুঙ্গই যে দুই জুমলা যে ত্রিপুরা কাইসা ত্রিপুরা ল্যান্ডনি মুঙ্গই তাই কাইসা 50,000 মিস কল তাই বাবহাই কবাংমা এই দুই জুমলা মিলিগই যেভাবে অন্ধকারনি শাসন চিনি ত্রিপুরা কায়েম খাইকা বিশেষ খাই এডুকেশন সেক্টর বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পনি মুংরই আমানি ককবর্গ সাবজেক্ট ন বাথরুম মানে কলেজ ইউনিভার্সিটি র ত্রিপুরা সারক ফাই পরিমিয়া বরণ বুতক খাই মানে আবহাইনি সিমি কাটিনানি বাগৈ যে বিজেপি হাপাং সিএ এতগৈ মাধববাড়িও গুলি কগৈ ত্রিপুরা সারক গুলি কক মানে আবহাইনি সিমি দুঃশাসননি সিমি সুশাসনে মুঙ্গই নগর যেভাবে র্যাপ খাইকা ও র্যাপনি সিমি মুক্তি মাননানি বাগৈ ওভারঅল রংসুরংনা বাহাইকে जों কিয়গ্রনাই নরক নুখানা সেন্ট্রাল বাজেট এডুকেশননি বাগৈ মাত্র 3% বাহাইকে কমিরি রেখা ও বাজেটটি সিমি जों বাহাইকে কাটিনা ওভারঅল সিনি যে ডিমান্ড তংনাই যে সিনি এডিসিন তাইবো ফান করা খাই ত্রিপুরা সারংন তাইবো বসকাঙ্গ বাহাইকে আগরুনাই যিনি রংসুরংনাই রক শিকলার ও কাইনে দুঃশাসনে সিমি মুক্তি মাননা বাগৈ 2023 ইয়াকসি বদলনি আদং রত্ন নরক কপ্লাই খাইনা আবনা নরনি থানে কয়মুক্ত ওকে বেলাই হামবাই সিনি টিএসইউ ni জিএস সুজিতি প্রাতাই
sini IPF tini advocate Omid Devna Dakatono bor khorong ni belakina hambai tei joto naitron belakina pipeline hambai sini Kurukshetra talk show naitongon bagai tei joto social media ke YouTube bisini kerana no koinai tomong kokbrok sung hangken rok live sitting climate question chong bai natui ne and baskan salo 16 tarik chongbari baskan salo nog ni bekhang abo yak sulaijak sini joto Tripurani candidate dok dorok naituni so ewi sini Kurukshetra page theka sini Kurukshetra channel asuk jora sabai nang gobinoron basaka tei joto no guest rong belakina hambai sini nangkung je Kok sabai tei joto no hambai